Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وآتنا الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. والحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji dan puja hanyalah milik Allah Jalla wa Ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah, terlimpah, tertuju dan terarah kepada Nabi kita, junjunan kita, imam kita, uswah kita, qudwah kita, Sayyidina Nuril Huda, Sayyidina Syamsid Duha, Sayyidina Badrid Duja, Sayyidina Sahibil Liwa, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya yang istimewa, para sahabat yang terpilih, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama wal amilin, para musannif wal mukhlisin, para qurra mufassirin, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Amlamah Al-Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai mata'annallahu ta'ala bituli hayati wa bi ulumih. Samatul Ustad Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Syahid Joban, Samatul Habib Al-Habib Abdul Hakim bin Alawi Mulakhela, Samatul Habib Al-Habib Uthman Al-Attas, Al-Habib Mahdi Al-Idrus, Al-Habib Zaki Al-Idrus, Al-Ustad Ade Nasruddin, Al-Ustad Ja'far, dan segenap para habaib, para asatid, para alimil ulama, para tuan-tuan guru. Kita doakan bersama semoga para habaib kita, para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita semoga senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini malam Senin kedua sebagaimana jadwal merupakan jadwal maulid bulanan di Majelis Al-Hakim yang biasa diselenggarakan setiap malam Senin kedua setiap bulan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu mulia, yakni Asy-Syaikh Abdul Hasan Ar-Rifai, yang mana beliau adalah ulama ahli sirah nabawiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan majlis ini, semoga dengan keberkahan daripada pembacaan maulid, kemudian keberkahan daripada guru-guru kita, para habaib kita, para masyayikh kita, tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan seluruhnya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah ini pengajian, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah masalahnya Allah bereskan, yang punya urusan urusannya Allah lancarkan, yang rezekinya sempit Allah luaskan, yang punya hajat baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah semoga diqabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi khairil bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan nasihat, wasiat dan amanat yang insyaallah akan segera disampaikan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdul Hasan Ar-Rifai, sebagaimana biasa mari sama-sama kita membaca doa awal taklim secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibbahil kiram rahimakumullah. Selanjutnya mari sama-sama kita mempersiapkan diri, buka mata, buka hati, buka telinga, persiapkan catatan, dengarkan baik-baik nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Samatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Kepada beliau waqtan wa mahallan falyatafaddal mashkuran ma'juran. Sallu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Habib Al-Syarif Al-Sayyid Abdul Hakim. Assalamualaikum jami'al ikhwan al-mudarrisin. Isman man arafna minhum wa man lam na'rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama beliau memulai mengucapkan salam sapaan terkhusus kepada sahibul majlis Habib Hakim dan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulun anna likullin min ismihi nasib. Disebutkan bahwa di setiap nama itu memiliki keberuntungan. Wa kana habibukum sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'l al-hasan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu yang baik. Wa kana yuhibbu an yughayyir al-asma' al-qabihah ila asma' fiha tafa'ul. Di antaranya nama-nama yang baik, dan Nabi SAW selalu mengganti nama yang jelek menjadi nama yang baik. Wa kana hadratun nabi yuhibbul asma' at-tayyibah. Dan Nabi SAW mencintai nama-nama yang thayyib, yang baik. Majlis ismuhu Majlisul Hakim. Nah, inilah salah satu bentuk nama yang baik, namanya Majlis Al-Hakim. Wa man utiya al-hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa orang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Akhukum Abdul Hasan Ar-Rifai min Mesir. Beliau bernama Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai dari Mesir. Wa nahnu naltaqi ma'a Ustadz Al-Ba'alawi fi Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Alhamdulillah beliau mencapai daripada nasab beliau bertemu dengan nasabnya dari Ja'far As-Sadiq. Al-Rifai awlad Musa Al-Kadhim, Sadatna Al-Ba'alawi awlad Sayyidina Ali Al-Uraidi. Jadi Ar-Rifai ini salah satu jadi nasab dari Ba'alawi. يقول الشاعر لئن فخرت بآباء ذوي نسب ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس من ولدوا نحن للأسف تركنا سير الآباء رضي الله عنهم. Setiap orang pasti akan beruntung, dia gembira, dia memiliki kemuliaan dengan nasab orang tuanya. Tapi kita sayang selalu meninggalkan sirah perjalanan napak tilas daripada orang tua kita sendiri. وأنتم تجتمعون كل ليلة على هذا المولد العظيم سيدنا الحبيب علي حبشي. Dan antum sering baca di Maulid Simtud Durar ini sangat banyak sirah yang dibacakan dari kalangan kalian Al-Habib Ali Al-Habshi. مما تسمعون فيه يا لقلب سروره قد توالى بنبي عم الأنام نوالا. ما معنى هذا البيت؟ أن الشاعر أو الإمام العظيم يفرح قلبه بهدية الله العظمى للأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya dalam Maulid Simtud Durar ini disebutkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi bahwasannya beliau memberikan kabar gembira kepada kita dan tidak ada kegembiraan yang paling besar kecuali datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nawal hiya an-ni'am. An-nawal artinya an-ni'am, nikmah. لذلك قال عم الأنام نوالا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق جميع الأنام المؤمن والكافر أخذوا من بركاته صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu kegembiraan dengan kelahiran beliau adalah menaungi seluruh manusia baik yang muslim maupun yang kafir.
كيف يكون النبي نعمة للكافر؟ Bagaimana Nabi bisa menjadi nikmat bagi orang kafir? ببركة رسول الله أجل الله العذاب، أرجأ العذاب للكفار فلم يعذبوا في الدنيا مثل الأمم السابقة. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab bagi orang-orang kafir. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, azab orang kafir itu kontan langsung. Tapi karena lahirnya Nabi Muhammad, azabnya mereka dinantikan seperti Israel saat ini. يقول في سبل الهدى والرشاد هي نعمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعمة ما غادرت من دينه كفر ولا من دينه الإسلام، أي أن من كان مسلما أو كان غير مسلم أخذ من بركاته صلى الله عليه وسلم. Saking mulia Nabi Muhammad SAW, beliau menaungi seluruh umat manusia, baik muslim maupun kafir, mendapatkan nikmat tersebut. ما الشاهد في هذا البيت؟ يا لقلب سروره قد توالى. ما هو أفضل شيء في هذا البيت؟ أنه يبين نعمة الله عليه فيخبر أن قلبه دائما فرحان برسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Huzaifah Al-Habsyi ini menerangkan, sedang mengungkapkan isi hatinya, begitu gembira beliau dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه هي المشكلة الكبرى أن نحن نعتقد أن هناك نعمة أعظم من نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini satu kegembiraan buat kita meyakini bahwa Nabi Muhammadlah mukjizat terbesar untuk kita semua. لما سئل الصحابي صف لنا الجنة. Ketika ditanya para sahabat ditanya, coba sahabat sif lanal jannah, coba sifati tentang surga. لم يقل الصحابي فيها قصور أو فيها الحور أو فيها خمور، بل قال فيها رسول الله. Sahabat enggak pernah mensifati surga itu, di surga ada istana, di surga ada air mancur, di surga ada ini ada itu. Tapi sahabat menjawab, di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لم يجد الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وصف أبلغ ولا أعظم من كون رسول الله في الجنة، قال فيها رسول الله. Para sahabat Nabi ketika ditanya tentang sifat surga tidak menceritakan hal apapun kecuali menceritakan adanya Nabi Muhammad di surga. سيدنا ثوبان كان من حضار مجلس رسول الله ودائما يحضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. Ada seorang sahabat bernama Said Thauban, bukan Joban ya, Thauban. Beliau sering Thauban, na'am lais Joban ya. Beliau sering hadir di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجوبين أيضا من المحبين يعني لا. Begitu juga Joban muhibbil habaib ya. فسيدنا ثوبان لم يعد يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. Thauban ini orang sahabat yang tidak pernah ketinggalan majlis Nabi. استغرب رسول الله هذا ثوبان من المحبين لماذا لم يعد يحضر المجالس. Suatu hari Nabi kaget, kok Thauban gak hadir di malam ini, hadir di majlis beliau. فاستدعاه رسول الله يا ثوبان لما لم تحضر المجالس. Kemudian manggil Rasulullah Thauban, kenapa kau gak hadir di majlis ini? قال يا رسول الله تذكرتني وتذكرتك. Saya mengingatkan diriku dan mengingat dirimu ya Rasulullah. فقلت في نفسي أن رسول الله سيدخل الجنة ويكون في عليين وأنا أورانج مسكين وأنا وإن دخلت الجنة لن أرى رسول الله، سأكون مكان تحت وجنة لا أراك فيها يا رسول الله ليست بجنة. Aku beranggapan ya Rasulullah bahwasannya nanti kalau aku mati masuk surga tentu kita akan berpisah. Surgamu ada di tempat yang tinggi, sedangkan aku kalaupun masuk surga di tempat yang ejek-ejek di bawah emperan surga ibadah Allah. Kemudian فقال له رسول الله kemudian Nabi SAW menjawab, أنت مع من أحببت. engkau akan dibangkitkan masuk surga bersama orang yang kau cintai. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم نفرح بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقولة رسول الله لثوبان أنت مع من أحببت. Dan tidak ada hadis yang menggembirakan daripada sahabat-sahabat yang lain kecuali perkataan Rasulullah kepada Thauban ini bahwa engkau akan dibangkitkan bersama engkau yang apa yang kau cintai. وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع المجتهدين مثلك أو أنت مع الصائمين مثلك أو أنت مع المصلين مثلك، بل قال أنت مع من أحببت. أنت في المكان مع المكان الذي فيه قلبك. Rasulullah SAW tidak mengatakan engkau akan dibangkitkan bersama para mujahidin sepertimu, atau tukang majlis sepertimu, atau yang sering hadir ke pengajian sepertimu, tapi Nabi mengatakan kau dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Berarti kalau kita mencintai Rasulullah, ada harapan kita berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة Dalam hadis disebutkan kalau datang hari kiamat
نادى مناد في أهل المحشر Ada panggilan di padang mahsyar. يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Kaif habibi? إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله يعني يا أهل المحشر غضوا أبصاركم لا تنظروا فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Ketika di padang mahsyar ada yang memanggil, wahai seluruh manusia di padang mahsyar, tundukkanlah pandanganmu karena ada Sayyidah Fatimah akan melewati Shiratal Mustaqim. قال فتمر معها أبناؤها ومحبوها. Nah, kemudian dibangkitkanlah orang-orang bersama anak-anaknya dan pengikut-pengikutnya yang dia لا cintai. تمر وحدها عليها السلام وليس معها أبناؤها فقط بل معها الأبناء والمحبون. Kemudian Siti Fatimah alaihissalam berjalan bersama orang-orang yang dulunya mencintai Sayyidah Fatimah. فأنا من الآن لنفرض أن الله لم يجعلني من آل البيت ولكن خلق لي قلب أوجهه ناحية محبة آل البيت. Nah, bahwasanya dalam diri beliau juga ada garis keturunan daripada Rasulullah SAW, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki ilmu tersebut. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, لو أن رجلا مات متعلق بأستار الكعبة لم يحشره الله إلا مع من يحب. kalau ada orang yang meninggal muta'alliq, hatinya bergantung kepada kecintanya kepada Ka'bah, maka dia tidak akan dibangkitkan dalam keadaan sengsara. الآن نحن نعرف سير من ونتعلق بمن نحن الآن. Dan kalau kita sekarang berbicara tentang Ta'allaq. sirah, maka sirah ini berkaitan dengan siapa? هل نتعلق برسول الله Apakah berkaitan dengan Rasulullah? أم نتعلق بسادتنا الصحابة وسادتنا آل البيت؟ Apakah kita terikat kecintaan kita kepada Ahlul Bait? أم صار أولادنا يتعلقون برونالدو وميسي؟ Nah, jangan sampai kita salah ngasih ikatan cinta anak-anak kita kepada selain Nabi dan keluarganya. Kita mencintai pada pemain bola Messi, ya. هكذا صار أولادنا يتعلقون. Apakah akan begini kita mendidik anak-anak kecintaannya kepada mereka? فقدنا البوصلة الآن لا توجد معنا البوصلة الحقيقية التي توصلنا للهدف. Nah, jangan sampai kita keluar dari tujuan inti utama untuk mencintai Rasulullah SAW. هذا من لطف الله بنا. الله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت مع من تشبه العمل. لو قال ذلك لن نكون مع علي زين العابدين إلا إن صلينا 1000 ركعة مثل علي زين العابدين. صحيح. ولكن نحن قال خلي معك قلب يحب علي زين العابدين. لم يقل صلي 1000 ركعة مثله. نعم. ولكن قال حبه. Sahih. Nabi SAW tidak mengatakan engkau akan dibangkitkan seperti amalan yang kau kerjakan dengan mereka. Contoh, kalau kita mengikuti Imam Zainul Abidin, tentu beliau ini sholat rakaatnya sampai 1000 rakaat. Kalau hadis tersebut menyebutkan engkau akan dibangkitkan sesuai amalanmu dengan amalan beliau, kita nggak akan sanggup menyesuaikan amalan kita 1000 rakaat tiap malam, ya, nggak akan sanggup. Tapi di hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan engkau dibangkitkan bersama yang kau cintai, cukup cinta saja, ya. وأنتم في مكان نسب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابطة العلوية. Dan engkau saat ini telah tepat duduk bersama para habaib di tempat ini di markas Rabitul Alawiyah. وهي نعمة من رسول الله أن يكون بيننا أبناؤه صلى الله عليه وسلم. Dan inilah gembira Rasulullah SAW melihat anak cucunya seperti ini. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة فاطمة في يوم. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumah Sayyidah Fatimah. وسيدنا علي نائم في طرف الغرفة. Dan suaminya Sayyidina Ali sedang tidur di kamarnya. والحسن والحسين يلعبان. Kemudian cucunya Hasan Husain sedang bermain. فقال صلى الله عليه وسلم إني أنا. Nabi SAW berkata, وهذان أي الحسن والحسين. Saya dan kedua cucu saya Hasan dan Husain. وأمهما أي فاطمة. Dan ibunya Fatimah. وذاك النائم سيدنا علي في مكان واحد يوم القيامة. Dan nanti Sayyidina Ali suaminya akan duduk di tempat yang sama di hari kiamat. طيب حب اجعل لك قلب يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابتنا رضي الله عنهم وارضاهم. نحن لسنا مع من يسب سادتنا الصحابة حاشا لله هم فوق رؤوسنا. Nah, kita bukan berarti kita ingin menyamakan amal kita dengan mereka. Tentunya beda, amal kita dengan amal mereka berbeda. كيف تربى الحسن والحسين؟ Bagaimana mereka mendidik cucu Nabi Hasan dan Husain? تربوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka dididik daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. ربما يعطش الحسن. ربما سيدنا الحسن يكون عطشان. Suatu hari mungkin Sayyidina Hasan sedang dalam keadaan haus. وليس فيه ماء في البيت. Tidak ada air dalam rumahnya. قال فيعطيه لسانه صلى الله عليه وسلم فيخرج له ماء بارد فيشرب عليه السلام. Nah, kemudian dikasih minum.
Kemudian diberikan minum Sayyidina Hasan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يكون الحسن يلعب مع الحسين في البيت. Kemudian suatu hari sedang bermain pula keduanya Hasan dan Husain dalam rumah. يلعبون مصارعة. Bermain-mainlah seperti anak biasa. فيقول سيدنا النبي إيها حسن يعني هيا أهجم يا حسن. Hasan? إيها حسن يعني هيا أهجم يا حسن. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Hasan. Artinya kalau kita teh. فقال سيدتنا فاطمة أتحب أكثر يا رسول الله؟ سيدتنا فاطمة الآن الحسن والحسين يلعبان. نعم. فالنبي يقول هيا يا حسن اهجم على الحسين. فسيدتنا فاطمة تقول أتحب أكثر يا رسول الله؟ قال لا ولكنني أرى جبريل يقول إيها حسين. Nah. Kemudian suatu hari Sayyidina Hasan ini bilang, ya Hasan baik-baik kepada Husain. Kemudian ibunya Fatimah, apakah engkau pilih kasih ya Rasulullah supaya sayangi Husain? Kita suruh baik-baik. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, itulah perintah Jibril kepada Husain katanya. شوف هذه المباراة الأعضاء الحسن والحسين. Coba kita lihat kedua anak cucu ini. والمشجعون محمد وجبريل. Diasuh dua-duanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. هذه الأشياء التي نحن نشجعها. Inilah yang sesuatu yang kita akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita. مباريات الصالحين وضحك الصالحين واجتماع الصالحين. Tentunya kita bergaul dengan orang-orang solihin, keluarga kita dengan anak-anak yang solihin, istri kita dengan anak-anak yang solihat. أنا أسألكم سؤال. Saya bertanya sesuatu kepada antum semua. من منكم يشتاق أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ Siapa di antara kita yang merindukan Nabi Muhammad? Angkat tangannya. كلنا نشتاق. Semua kita pasti rindu. طيب من منكم يريد أن يعرف طريقة سهلة ومجربة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Dan siapa di antara kita yang ingin bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? كلنا نعرف. كلنا نريد. Kita semua ingin bermimpi bertemu beliau. سأعطيكم طريقة سهلة إن شاء الله ومجربة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Malam hari ini beliau akan kasih oleh-oleh, metode atau resep bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كم تدفعون؟ Wani piro katanya. هذه الطريقة تقوم على أمرين مهمين. Metode ini ada dua resep untuk bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. والحمد لله هذه طريقة مجربة. Alhamdulillah metode ini, resep ini mujarrab. قلناها عشرات المرات وجاءنا من يبشر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. Banyak puluhan kali ketika orang mengamalkan dua metode ini sering bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا هذه الطريقة تكون طول النهار تفكر في النبي صلى الله عليه وسلم. Resep yang pertama adalah jadikan sepanjang harimu memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني أن تقرأ السيرة النبوية قبل النوم. Resep yang kedua, sebelum tidur baca sejarah Nabi, baca sirah Nabi. ومن لم يكن عنده كتاب سيرة أو لا يعرف سيرة قبل أن ينام يسكن هكذا ويفكر في النبي صلى الله عليه وسلم. Bagi orang yang tidak punya kitab sejarah ataupun tidak bisa mendengar sejarah Nabi, maka bayangkanlah sebelum tidur kita mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن بشرط آخر ما تفكر فيه قبل أن تنام هو حضرة النبي. تنتهي من الواتساب، تنتهي من الفيسبوك، تنتهي من الغيبة والنميمة، تنتهي من الزوجة، كل شيء آخر شيء تجعله في يومك قبل أن تنام هو أن تتفكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan syarat satu, sebelum kita tidur dan terlelap tidur, tinggalkan dulu perkara-perkara dunia. Jangan lagi buka HP, jangan lagi buka WA, buka IG, buka Facebook, kemudian main TikTokan ya. Tinggalkan itu semua. Sampai di ujung kita mau tidur, kita sedang membayangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن الآن سنذكر لكم بعض معجزات رسول الله التي في جسد رسول الله حتى تفكروا فيها قبل نومكم حتى تتعلقوا أكثر برسولكم صلى الله عليه وسلم. Dan supaya kita bisa tergambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menceritakan beberapa mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم له عشرات الآلاف من المعجزات. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki puluhan ribu mukjizat. وهناك أنواع كثيرة فيه كلام رسول الله مع الحيوان، كلام رسول الله مع الجماد، كلام يعني أشياء كثيرة منها معجزات خاصة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW Allah berikan mukjizat sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad bisa berbicara dengan hewan. Dan pada malam hari ini beliau ingin menceritakan tentang mukjizat yang ada pada diri Rasulullah SAW. ما سنذكره الآن حتى يزداد محبة المحبين
واشتياق القلوب له صلى الله عليه وسلم. Kita akan sebutkan satu persatu supaya kita semakin mencintai baginda Nabi Muhammad. سنذكر الآن بعض المعجزات في جسده صلى الله عليه وسلم. Beberapa mukjizat di dalam diri Nabi. سنأتي بها مختصرة وإلا الكلام في معجزات النبي يحتاج ليالي طويلة. Beliau akan bahas secara singkat saja karena kalau kita bahas semuanya membutuhkan waktu yang sangat lama. الكلام في معجزات النبي يحتاج أن نسكن هنا 10 سنين. Kalau kita bicara mau komplit kupas tuntas butuh 10 tahun tinggal di sini. فسنتبدأ الآن الكلام عن معجزات رسول الله في جسده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan bahas yang berkaitan mukjizat dari diri Nabi Muhammad SAW. سنبدأ من رأسه إلى قدميه صلى الله عليه وآله. Dari kepala beliau sampai kaki beliau. ففي شعره معجزة صلى الله عليه وسلم. Di dalam rambut Nabi SAW ada mukjizat yang Allah berikan. فقد كان في مؤخرة شعر رسول الله في مؤخرة رأس رسول الله شعرتان تنضخان مسكا. Di belakang dua rambut Nabi ini, di belakang ini rambut Nabi, di paling ujungnya ada dua rambut yang selalu mengeluarkan bebauan wewangian. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس في الحر في التعب الناس تشم منهم رائحة العرق ولا تشم إلا المسك منه صلى الله عليه وسلم. Walaupun Nabi setiap harinya terkena matahari, berjalan kemana saja, masuk keluar pasar, tapi tetap Nabi selalu memancarkan wewangian. وفي عينيه معجزة صلى الله عليه وسلم. Kemudian di dalam pandangan mata Nabi ada mukjizat yang Allah تقول berikan. السيدة عائشة كان رسول الله يرى في الظلام مثل ما نرى نحن في الضوء. Dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW melihat apa di dalam kegelapan yang tidak dilihat oleh mata manusia lainnya. وفي أذنه معجزة صلى الله عليه وسلم فقد كان يسمع صريف أقلام الملائكة وهي تكتب أعمال العباد. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat di dalam telinga pendengarannya. Nabi SAW mendengar pulpen kolamnya para malaikat ketika menulis amal-amalan manusia. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. Dan Nabi Muhammad SAW mendengar apa yang kita tidak dengar, melihat apa yang kita tidak lihat. نحن العرب نحب الماء البارد فإن وجد ماء بارد يكون ممتاز. Beliau sangat cinta air dingin, kalau ada air es boleh dikeluarin katanya. Ada air es nggak? Nah. وفي أنفه معجزة صلى الله عليه وسلم فلم يكن يشم الرائحة السيئة صلى الله عليه وآله. Di dalam hidung Nabi memiliki penciuman yang sangat tajam. Beliau tidak pernah mencium kecuali wewangian-wewangian. الناس يمرون عند الجيفة مثلا أو الشيء الغير طيب يشمون إلا النبي لا يشم الرائحة السيئة صلى الله عليه وسلم. Walaupun masuk ke tempat-tempat yang bau di sana yang kotor, manusia nyiumnya bau, tapi Nabi tidak pernah mencium yang bau وفي tersebut. وجهه معجزة صلى الله عليه وسلم فقد كان يضيء ظلام الليل. Dan wajah Nabi SAW itu mukjizat. Nabi menerangi kegelapan malam. تقول السيدة عائشة كنا نقضي الليالي الطوال. الليالي الطوال يعني الليل الطويل ليست ليلة أو 2 أو 10 أو 20. الليالي الطوال ليس لنا سراج إلا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya kita ini hidup di malam hari yang panjang. Ya bukan sehari 2 hari tapi bertahun-tahun hidup, nggak ada lampu zaman dulu, tapi diterangi kegelapan malam dengan wajah baginda Nabi Muhammad. تقول السيدة عائشة كنت أخيط ثوبا لي. Suatu hari, suatu malam Sayyidah Aisyah sedang menjahit satu pakaian. فسقطت الإبرة وانطفأ السراج. Kemudian jatuhlah itu jarum ke bawah. فأخذت أتحسس الإبرة فلم أجدها من الظلام. Dan beliau mencari-cari mana nih jarum nih, gak kelihatan ya, gak dapat karena gelapnya malam. تقول عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثه بالحق نبيا لقد رأيت الإبرة على ضوء وجه رسول الله. Kemudian datanglah Sayyidina Rasulullah SAW ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, maka dengan datangnya beliau teranglah isi rumah tersebut dan dengan mudah Sayyidah Aisyah mengambil jarum yang jatuh tersebut. وفي فمه مجموعة من المعجزات صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam mulut Nabi ada mukjizat yang Allah berikan. فمن المعجزات في فم رسول الله لم يكن يحتاج ميكروفون صلى الله عليه وسلم. Di antaranya adalah mukjizatnya Nabi tidak membutuhkan mikrofon seperti ini. فقد كان صوت رسول الله يسري في المكان. Nabi SAW memiliki suara yang menyeluruh kepada seluruh telinga-telinga jamaah yang hadir. ليس لأن الميكروفون صوت ليس لأنه صوته مرتفع لا ولكن لأن الصوت يسري في المكان فالجميع يسمعون حضرة النبي على حد سواء. Itu bukan karena Nabi teriak ya atau meninggikan suara. Nabi bicaranya seperti biasa. Tapi karena Allah berikan mukjizat, suara tersebut menyentuh seluruh manusia dari depan ke belakang sama semua rata. ومن المعجزات في فم رسول الله أنه لم يكن يحتاج جوبان لم يكن يحتاج مترجم صلى الله عليه وسلم. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad tidak membutuhkan mutarjim, penerjemah seperti saya.
karena fasihnya kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسمع جميع اللغات، لغات الإنسان جميعا ولغات حتى الحيوان والطيور. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui seluruh bahasa-bahasa di dunia termasuk bahasa hewan sekalipun. نحن الآن نأتي لهم باختصار، أما كل نوع من هذه المعجزات فيه عشرات القصص عن رسول الله، ولكن لا يوجد وقت عندكم حتى نتكلم فيها جميعا. Dan kita ini kalau bahas tuntas masih sangat banyak sekali yang berkaitan dengan mukjizat Nabi, maka kita akan bahas secara singkat saja. أما إن أراد أهل الرابطة أن نعمل لكم دورة خاصة 3 أيام مثلا في سيرة رسول الله، هذا يكون كأنه من نعيم الجنة. Kecuali kalau Habib Hakim katanya mau bikin daurah khusus tentang sejarah Nabi 3 hari 3 malam, insyaallah beliau siap untuk mengajar tentang sirah Nabawi ini. قال ومن المعجزات في فم رسول الله أن ريقه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الماء المالح عذبا. Nabi Muhammad SAW dari mukjizat air liur yang keluarnya atau air ludah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW bisa merubah air yang asin menjadi air tawar. سيدنا أنس بن مالك حفروا بئر في بيتهم فكانت البئر مالحة. Sayyidina Anas bin Malik beliau membuat sumur. Ketika digali sumurnya rasanya asin. والماء عند العرب قليل فلما حفروا البئر وصارت مالحة حزنوا حزن كبير. Dan saat itu yakni membuat sumur di zaman Arab saat itu susah sekali. Kalau dia gali sumur kemudian sumur airnya itu rasanya asin, dia rugi. فجاء سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حفرنا بئرا فصارت البئر مالحة. Kemudian Sayyidina Anas ini mendatangi baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku telah membuat sumur tapi pas digali airnya rasanya asin. فتوضأ حبيبي صلى الله عليه وسلم وتمضمض ثم رمى مضاضته في الماء. Maka Nabi Muhammad mendatangi daripada sumur tersebut, kemudian wudu dengan air tersebut dan berkumur-kumur, kemudian meludahi daripada sumur tersebut. فصار في هذه البئر شيئان عظيمان. Kemudian sumur ini berubah menjadi dua hal. صاروا يشمون من البئر رائحة المسك عشرات السنين إلى أن تهدمت البئر ويشم منها الرائحة الطيبة بسبب ريق النبي صلى الله عليه وسلم. Keluar daripada sumur tersebut wewangian karena kumuran tadi air dari Nabi Muhammad SAW. عشرات السنين إلى أن هدمت البئر ويشم منها الرائحة. Dan itu sepanjang puluhan tahun sampai rusaknya rumah Anas bin Malik ini. وكذلك تحول ماؤها المالح إلى ماء عذب. Kemudian rasanya berubah dari rasalnya asin berubah menjadi air tawar, wangi dan berubah jenis air. في شيء يسمى الخذلان. الخذلان هو الكذاب عندما يدعو بشيء يأتي عكس الذي دعا به. Di zaman saat itu yakni ada orang disebut dengan al-khudlan, yaitu tukang dusta, tukang bohong. فأتباع مسيلم الكذاب حفروا بئر. Nah, disebutlah saat itu adalah namanya Musailamah al-Kadzab yang ngaku-ngaku nabi. Ya, kemudian ada orang menggali sumur. فحفروا بئر كان فيها ماء مالح قليل، هو عذب ولكن قليل مالح. Nah, saat itu dia gali sumur, dapati airnya asin, tapi nggak terlalu asin kayak Anas tadi, dia asin sedikit saja asinnya. فقال له أتباعه محمد تفل في بئر صارت بئر ماء عذبة، نحن أنت نبي؟ قال نعم نبي، نريدك أن تفعل مثل محمد حتى تصير البئر ماء عذب. Nah, kemudian orang ini nantang nih sama Musailamah al-Kadzab, hai Musailamah al-Kadzab, kalau betul ente seorang nabi, kau bisa merubah. Ya, kau bisa merubah seperti Nabi Muhammad merubah sumurnya Anas dari asin menjadi tawar. Coba hei Musailamah al-Kadzab, kalau betul ente nabi, rubah air ini dari asin menjadi tawar. فذهب مسيلمة إلى البئر. Kemudian datanglah Musailamah al-Kadzab ke sumur ini. Nah, kemudian ngarehaklah dia. Wah, ditiupkan ke sumur. فصارت في هذه البئر 3 أشياء سيئة. Maka jadilah sumur ini 3 hal. تحول ماؤها إلى أملح من ماء البحر. Kemudian yang pertama, air ini menjadi air paling asin, lebih asin daripada awal. وصارت لون الماء مثل المرأة لما تغسل الحناء، لونها مثل ماء الحناء. Kemudian yang kedua, air ini berubah warnanya seperti kalau perempuan pakai henna dikucek-kucek ke air kobokan, warnanya begitu keruh. وصارت رائحته نتنة. Yang ketiga, bauannya sangat bau sekali. قال كأن كلبا فيها عزكم الله. Seperti ada bangkai anjing di dalamnya. فردموا البئر. Maka dikubur lagi itu sumur katanya. Ente bukan nabi, kadzab ente katanya. وكذلك كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم يحول حتى الطباع البشرية. Nabi Muhammad SAW memiliki yakni kebersihan di dalam dada beliau. كانت في بنت في المدينة لا تستحي قليلة الحياء. Nah, ada perempuan di Madinah, dia sedikit
sedikit punya rasa malu dia. Agak-agak stres lah dia ini perempuan. هي صالحة مؤمنة ولكن لا تستحي. Dia soleha, dia perempuan ini muslimah, soleha, tapi nggak punya rasa malu. تكلم الرجال وتصافح من بعيد هكذا. Di jalan dia suka godain laki-laki. Ya. هذا لا يليق بالمرأة. Dia nggak diketahui sakitnya apa. Dia punya penyakit tapi nggak tahu sakitnya apa. فدخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian perempuan ini datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. كان النبي يأكل. Ketika itu saat Nabi makan. فقالت أعطني يا رسول الله. Kemudian ya Rasulullah minta makananmu. فأعطاها النبي لقمة. Maka Nabi kasih dari piring ke beliau, ke قالت لا perempuan يا ini. رسول الله أريد من الذي في فمك يا رسول الله. Kemudian perempuan ini ngalunjak ya. هي تريد بركة Ya النبي. Rasulullah, aku mau makanan yang dari mulutmu. هي تريد بركة النبي صلى الله عليه وسلم. Saya mau minta keberkahan dari mulutmu. قال فأخرج لها النبي لقمة من فمه وأعطاها إياه. Maka Nabi mengeluarkan sedikit makanan dari yang beliau punya dan diberikan kepada perempuan ini. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. Nabi Muhammad SAW sangat pemalu. هذه من صفات النبي. قالوا الحياء لا يأتي إلا بخير. Dan itulah sifat Nabi, memiliki rasa malu, sifat malu. قال فلما أكلت اللقمة ودخل ريق رسول الله جوفها قال تغيرت طباعها فصارت حيية جدا ونزع الله منها قلة الحياء. Kemudian perempuan tersebut memakan makanan yang diberikan oleh Nabi, bercampurlah ya air liurnya Nabi dengan air liurnya perempuan ini dimakan, maka perempuan ini langsung saat itu juga menjadi perempuan yang paling malu, yang punya rasa malu. قال وكل ربما مرت عند الرجال تكاد تسقط من حيائها. Maka setiap dia ketemu laki-laki dia sangat malu sekali. وفي صدره معجزات جمة صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam dada Nabi ada mujizat yang Allah berikan kepadanya. فهو مستودع العلوم صلى الله عليه وسلم. Terisi semuanya dengan ilmu-ilmu. وكذلك من المعجزات في صدر رسول الله شق الصدر الشريف. Dan di antara mukjizat di dada Rasulullah SAW pernah dibelah beberapa kali. وهي المعجزة المذكورة في كتاب الله تعالى. Dan itulah yang memang tertera dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. ما هو شق الصدر؟ Apa itu dibelahnya dada beliau? شق الصدر أن يأتي جبريل فيشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ألم وبدون آلة فيستخرج قلب رسول الله ويحشوه من الحكمة والعطف على الأمة ويغسله بماء زمزم. Yang dimaksud dengan belah dada adalah datang malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad, kemudian dibelahlah dada Nabi tanpa alat, ya, tanpa alat, tanpa sakit. Kemudian dikeluarkanlah daripada beliau punya hati dan dibersihkan dengan air zam-zam. وقد شق صدر النبي 4 مرات. Nabi pernah dibelah dadanya 4 kali. كما ذكر الإمام الشمس الشامي. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syamsus Syami. المرة الأولى كان عمر النبي 2.5 سنين. Yang pertama ketika Nabi berumur 2 tahun setengah. المرة الثانية كان عمر النبي 10 سنين. Yang kedua ketika umur Nabi 10 tahun. المرة الثالثة كان عمر النبي 40 سنة ليلة الوحي. Yang ketiga ketika turunnya wahyu kepada beliau. المرة الرابعة في ليلة الإسراء والمعراج. Dan yang keempat ketika Al-Isra wal Mi'raj. وفي ظهره معجزات صلى الله عليه وسلم فمنها خاتم النبوة. Dan di punggung Nabi SAW ada mukjizat yang Allah berikan, yaitu tanda kenabian. وكذلك من معجزات ظهر رسول الله أنه يرى الناس من خلفه كما يراهم من أمامه صلى الله عليه وسلم. Dan di antara mukjizat punggungnya beliau adalah beliau bisa melihat apa yang ada di belakang. Kayak spion ya. Kalau kita kan harus tengok dulu ke belakang siapa di belakang. Nabi SAW tidak perlu seperti itu karena Allah berikan mukjizat. وللعلماء 3 أقوال في كيفية رؤية النبي من ظهره الآن قد يضيق الوقت بذكرها. Ada 3 perkara yang sebetulnya metode Nabi untuk melihat di belakang. Tapi karena sempitnya waktu, beliau nanti akan bahas. وفي يديه كثير من المعجزات صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam tangan Nabi ada mukjizat yang banyak sekali. فمنها شفاء المريض بكف رسول الله. Di antaranya menyembuhkan orang sakit dengan tangan beliau. ومنها تكثير القليل ببركة يد رسول الله. Dengan tangan beliau bisa memperbanyak yang sedikit. وهذه المعجزة خصوصا البركة النبي حتى قبل الإسلام. كان أهل مكة يعلمون البركة من رسول الله حتى قبل الإسلام. Bahkan sebelum Islam, ya sebelum Islam artinya sebelum Nabi diberikan wahyu untuk berdakwah, terkenal Nabi Muhammad SAW ini memiliki keberkahan yang bisa menyembuhkan orang. قال فربما أحد أهل قبل الإسلام أحد أهل مكة عنده مثلا عزومة فيأتي ناس كثير ويكون اللحم قليل فيقول يا محمد تولونج يا محمد لو سمحت ضع يدك في اللحم فيضع النبي يده في اللحم قال فيكفي جميع الحاضرين. Jadi dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ini terkenal dengan pembawa keberkahan.
Kalau ada orang miskin, dia punya makanan sedikit, makanannya pengen banyak, datang sama Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, tolonglah, ini makanan saya sedikit, saya mau makan dengan keluarga saya. Nabi bisa memperbanyak makanan yang sedikit menjadi banyak. وفي نسله معجزة صلى الله عليه وسلم فلم يكن آل بيت رجل سفينة نجاة كما كان آل بيته صلى الله عليه وسلم. Nah, bahwasanya dalam nasabnya beliau memiliki daripada kemuliaan, keagungan seperti yaitu perahu yang membawa keselamatan untuk kita semua. وفي قدمه معجزة صلى الله عليه وسلم فقد كانت تطوى له الأرض صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam kakinya memiliki mukjizat yang Allah berikan sehingga melangkah ke tempat-tempat yang baik. أنا أعرف عن رسول الله حوالي 50,000 قصة. Kif? أعرف عن رسول الله تقريبا 50,000 قصة. Nah, beliau mengetahui cerita Nabi kurang lebih ada 50,000. 50,000 cerita katanya. فلو جلسنا الآن نتكلم عنها الله ستنامون والكرب هذا يذهب وتطردوني إذا تأخرنا. Karena kalau kita bicara sekarang ini mungkin kita membutuhkan waktu yang lama sampai begadang. Kira-kira siapkah sampai subuh? فنحن نريد منكم أنتم تهتمون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan pesan beliau yang di sini adalah ayo fokuskanlah diri kita untuk mengetahui sirah Nabi Muhammad. وفي الليلة التي ستكرمونها فيها برؤية النبي أو ستجدون أن ما يقول أبو الحسن هذا قليل في حقه صلى الله عليه Dan وسلم. kalau kita mengetahui hakikat Nabi Muhammad SAW, maka apa yang disampaikan oleh beliau ini sedikit bagian sedikit dari apa yang terjadi fakta pada Rasulullah SAW. ألذ شيء في الكون ألذ شيء هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Yang paling nikmat, yang paling cinta, yang paling nikmat adalah bermimpi dengan ليس Nabi مثلها Muhammad. نساء ليس مثلها أموال ليس مثلها بيوت أن ترى النبي الله هذا أعظم نعمة. Bukannya kita punya harapan, cita-cita punya rumah, kita punya uang, kita punya ini. Harapan yang paling besar adalah bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. وأخيرا إن أعمالنا تعرض على رسول الله في كل يوم خميس وفي رواية كل يوم جمعة. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap hari Kamis itu, dan di riwayat lain setiap hari Jumat amal kita akan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. تعرض أعمالنا بالتفصيل وليس بالإجمال فلان وفلان بالتفصيل وليس بالإجمال. Dan akan ditunjukkan kepada Nabi dengan detail, dengan teliti sekali apa yang kita kerjakan. فأنت إذا جعلت في قلبك أنك تريد دائما ترى النبي ستعرض عليه صلى الله عليه وسلم كل خميس يا رسول الله فلان هذا يحبك ويريد يراك فلان يحبك ويريد يراك يتحنن عليك صلى الله عليه وسلم. Maka kalau kita menggantungkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka setiap Kamis dan Jumat tersebut akan ditunjukkan, ya Rasulullah ini si fulan yang mencintaimu, yang sholawat kepadamu, yang selalu mengingatmu. Maka alangkah indahnya kalau amalan kita ditunjukkan kepada Nabi dan Nabi melihat catatannya, banyak di antara kita yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi أهم wasallam. شيء لا تنسى عن الرسول لا تنسى النبي اجعل دائما النبي في تفكيرك وفي خاطرك. Yang paling penting jangan pernah lengah, ya, melupakan Nabi Muhammad di setiap pikiran kita. حتى لما تجلس مع زوجتك Walaupun kita sedang asik-asik ngobrol sama istri kita, تجلس معها لحظات جميلة اجعل هذه اللحظات لأن النبي أمر بهذا. ataupun dalam situasi kondisi apapun, ya ingat Nabi, salawat kepadanya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Allahumma محمد. shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته Amin. وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. آمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته آمين. وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. آمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. اللهم أدخل عليه روحا منك وسلاما منا. اللهم أدخل عليه روحا منك وسلاما منا. اللهم أدخل عليه روحا منك وسلاما منا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا حبيبنا وأخواننا جميعا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi beliau berpesan kepada saya sebelum diakhiri, barangkali nanti di antara jamaah di sini ada kenalan pondok pesantren atau majlis yang ingin dikunjungi oleh beliau, ya silahkan. Jadi beliau hubungi saya. Nanti saya akan sampaikan ke majlis mana saja ataupun pondok pesantren yang beliau bisa mengisi daurah tentang sirah nabawi. Kalau ada kita punya majlis, ya di antara beberapa fatra hari ini, seminggu ke depan lah. Insya Allah beliau bersama saya, ya, karena beliau ini kemarin di Habib Rizik waktu hari pembukaan majlis ini, beliau juga sudah sering keliling kemana-mana, ke Banjar, kemudian di Habib Taufik beliau di Pasuruan, yani yudarris darasahu hunak, yani muddatakam syahr antum.
7 bulan beliau di Habib Taufik, di Ketua Robito di sana, kemudian ke Banjar, kemudian ke Bogor, dan sekarang di Purwakarta. Ya pindah-pindah beliau ini untuk mensiarkan daripada sirah nabawi ini. Maka kalau antar jamaah yang ada besok kegiatan masih kosong, yang ingin mengambil jadwal beliau silahkan untuk hubungi saya, ataupun setelah pas acara ini bisa menghubungi saya. Dalam beberapa pekan ini beliau ada di Purwakarta. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Alhamdulillah telah kita simak bersama nasihat, wasiat serta amanat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Ar-Rifai. Semoga apa yang beliau sampaikan kemudian dapat kita amalkan dan menjadi keberkahan, kemaslahatan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkah daripada majelis ini tidak ada seorang pun yang keluar daripada majelis ini melainkan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya masalah semoga masalahnya Allah bereskan, yang punya urusan semoga urusannya Allah lancarkan, yang rezekinya sempit semoga Allah luaskan, yang punya hajat baik hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi khairil bariyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di akhir hayat kita meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram rahimakumullah, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa akhir majelis. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله